Hi everyone! Hi Namin. Hi everyone! Thank you Tita for my dress. It's so cute, like me. Cutie! By the way guys, I have a bunch of clothes for baby Nami from Shein! Yay! 1 month bago dumating yun ang kanyang mga clothes din guys. Hindi pa dumating bago birthday niya. Supposed to be other clothes dito is for her birthday. Kaso delayed man oy ang Shein. Tingin tayo ng mga baby clothes ni baby Nami from Shein. Okay? Just stay there guys. Keep watching, okay? Okay. Clothes number 1. Yay! Wow! Oh, look at that. Yeah! Nami! Look at that, guys! Hala, ang ganda man ito, baby. Oy! Pack na pack. Oh, parang maliit na sa kanya. Hindi talaga ako marunong magbili ng mga clothes, guys. Oh, maliit sa kanya na. Uy! 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 Josefa Maria Escoda! Oh, next clothes. Wow! Next outfit. Yay! Hala! Ito, medyo malaki sa kanya to. Sakto lang. Hala, ang ganda, oh! Hala, so pretty. Among langga. Okay, bilisan na natin kasi may ano na, may sumpong na. Okay, outfit number 3. Pen. Ito, okay na pala siya. Outfit number 3. Ay! Hindi ko siya bet. Actually. Hindi ganito yung nasa picture. Pero pwede na din. Pantulog. Ay! 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 Pajama! Kasi mag-winter na. Ayan, no? Wow, hala, ang cute naman ng terno ng pajama. Pantulog, pandalaga na. So, yan. Next outfit. Hala, sobrang cute nito, baba. Ay, gisamuka na mong bata. Oy! Hala! Look at that! Hala! Hala, look at that, baba! Terno din siya, guys. Pajama, oh. Diba? Okay, next tayo. Next. Tadan! Ito, parang ano to. Pang summer. Winter naman, ah. Ala! Sobrang bright. I like the color. Oh. Look at that, baba, oh. Ayan, oh. Ang ganda. Ang batang to. Okay, baba na, Bi. Baba na, Bi. Samok ni mo, oy. O, badang. So, ito siya, guys, oh. Cutie. Diba? Ganda. Dami ko palang nabili. Dami. Ito siya, guys. Cute. Pang simba niya. Sobrang cute. Next. Bili akong shoes. Dapat. Meron ding white. Nabuksan ko na actually kasi pinasot ko kanina sa kanya sa simba. Ganda siya. Yan. So, yun lang guys. Ang aming unboxing sa mga baby clothes ni baby Nami. Thank you guys so much for watching. Please do share and follow our account for more videos. And, that's it I think. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye!